बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहलन व सहलन मरहबा। वेरी वार्म वेलकम, खुश आमदीद, स्वागत है। फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, राइस हार्वेस्टिंग कंबाइंस, स्टॉक इन जापान, Kubota, Yanmar, Hiseki, Mitsubishi, all kind of quality available made in Japan। और अगर आपको कोई भी मशीन चाहिए जापान से तो हम आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाज़िर हैं। इस हफ्ते का स्टॉक Kubota ARN 570, WR 572, AR 52 Kubota, Yanmar GC90, ARN 460 Kubota with AC cabin के साथ, Yanmar GC80, छः रो की मशीन GC80, फिर AC की 328 छोटे रकबे के लिए, AC की 560, Kubota ER 6100, बहुत खूबसूरत मशीन, खूबसूरत मॉडल, AC कैबिन के साथ। Kubota AR 43, Yanmar GC 695, GC 695, AC कैबिन के साथ, बहुत खूबसूरत। Yanmar GC 558, Kubota ER 698, ER 698, Mitsubishi VC 65, फिर Kubota की ARN 698, ER 698 अवेलेबल। Kubota ARN 585, ER 590, ER 60,
और कबूतर कुछ छोटे मॉडल SR40 VR698 Mitsubishi AC cabin, full AC cabin. कबूतर WR572 578 WR572 Yanmar की GC 561 कबूतर ARN 698 AC कैबिन के साथ ER 572 ER 447 Yanmar GC 695 695 Yanmar Yanmar AG 7114R 7 करोड़ Mitsubishi 65 VC65 कबूतर ARN 570 कबूतर AR90 AR90 कबूतर WR572 Yanmar GC 447 Thank you very much for watching, and if you are looking to import anything from Japan, you are most welcome. Thank you very much and have a nice day.